ক্ৰিছমাছৰ শুভেচ্ছা জনালো আপোনালোকৰ যাতে জীৱনটো সদায় সুখময় হয় তো আজি আমি ক্ৰিছমাছ এনজয় কৰিবলৈ গৈ আছো নগাঁৱত বহুত ধুনীয়া জাগা নগাঁও আপোনালোকে সবে গম পাইছে কিন্তু ক্ৰিছমাছ মানে বহুত ডাঙৰকে প্ৰগ্ৰাম তাত মানে পাতে তো আপোনালোকক দেখুৱাম শেষলৈ চাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব তো বলক Hello guys, মই আপোনালোকৰ মৰমৰ সুনিতা ইংগিতি আৰু আপোনালোকে চাই আছেন মোৰ ইউটিউব চেনেল Happy Merry Christmas Thank you, same to you. Happy Merry Christmas लिखा है वाणिज्य मेला तो यहाँ पे हम लोग अभी मेला तो क्या क्या इसमें मिलता है क्या क्या गेम है वो सब पूरा वीडियो फुल वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा टिकट पालू अभी क्या एंट्री होगा विदाउट टिकट का एंट्री नहीं होता है तो चलो क्या मिला टिकट তিনটা লৈছো সামগ্ৰ পৰীক্ষা কি হয় কি বাবা স্ক্ৰেচ কৰিম নাজানো কি পাও দুবাৰ যোৱা ফ্লাইটৰ টিকেট বাবা দিয়া দিয়া स्क्रैच करूँ मैं स्क्रैच होता नहीं है मैं कुछ नहीं निकला 01 में क्या है 01 में है क्या 01 में क्या है क्या मिला मग्गा लेट्रिन में काम आएगा लेट्रिन ये मिला ये लेट्रिन में यूज करेगा ये लेट्रिन में काम आएगा 82 क्या है 82 मैं ये घाटा हो गया 82 में कितना लिया है 74 मैं कट गया और एक लेता हूँ मैं कितना ले लिया नहीं और एक लेता हूँ अबे 20 का कम से कम 60 रुपए का बस 7 रुपए में से एक मग्गा मिला मोरिया कुछ नहीं निकलेगा तेरा घाटा हो जाएगा 240 तिबे जीत गया नहीं 07 क्या है 07 है क्या मिला था 07 में পেলাব এতিয়া নাজানো হুমাই 20 डाल ये खाने वाला है हैप्पी मेरी क्रिसमस भैया वेलकम गाइस এতিয়া আমি চিকেন অৰ্ডাৰ কৰিছিলো চাওক কেনেকুৱা এটা খাম আৰু মজাকে চাওঁ দেই কেনেকুৱা লাগিছে পানী একে মুখত আহি গৈছে ৰবা হয় নেকি पानी नहीं गया ये ऐसे रहेगा नहीं It's very tasty. इतना अच्छा लगा ना खाकर बहुत मजा आया मार के भाल करना भाई मार के भाल करना बहुत अच्छा हुआ तीखा है लेकिन अच्छा ही है बहुत Hi Ning. Hi Dada. Cái này lấy sẽ khai? Wow. Merry Christmas, Father. Merry Christmas Merry Christmas भैया ini পাইছে ये পালো আমি আপোনালোকে দেখিছে এইটো দোকান আপোনালোকে জানে ভালকে মই কেপি গল খাওঁ বুলি ৰিলত তম্বাকু তো কেপি গল লৈ আছো খাম আৰু ঘৰত যাম যদিহে আপোনালোকে চাই ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গুড নাইট হেপী মেৰি ক্ৰিছমাছ